عندما نريد أن نقول أنا مقتنع بأن. On dit je suis convaincu que. Je suis convaincu que. Convaincu. مقتنع جاءت من فعل convaincre, le verbe convaincre, يقنع. Convaincre, c'est-à-dire être sûr de son opinion et qui possède ou bien exprime la certitude d'un fait ou d'une chose. يحاول إقناع convaincre. نقول أنا مقتنع بأن. Je suis convaincu que. جميل. Je suis d'avis que. وجهة نظري هي. Je suis d'avis que. Je suis d'avis que. قلنا convaincre مقتنع. Convaincu مقتنع و convaincre يقنع. هناك مصطلح آخر un synonyme de convaincre c'est persuader. Persuader يقنع أيضا. On dit je suis persuadé que. أنا مقتنع بأن. Je suis persuadé. أنا مقتنع. Je suis persuadé ou bien je suis convaincu. جميل. C'est-à-dire persuader, c'est-à-dire amener quelqu'un à être convaincu de quelque chose. Il est persuadé. هو مقتنع. Il est persuadé. Tu es persuadé. أنت مقتنع. Tu es أو أنت أيضا tu es persuadé. مقتنع. جميل. نمر. Je suis certain que. أنا متأكد. Je suis certain que. Je suis certain que. أنا متأكد من ذلك. Je trouve que. وجدت بأن. Je trouve que. Personnellement. شخصيا. Personnellement. شخصيا. Pour ma part. من جهتي. Pour ma part. من جهتي أنا. Pour ma part. Quant à moi. بالنسبة لي. Quant à moi. Quant à moi. Quant à moi. On dit aussi selon moi. حسب نفسي. Selon moi. Selon moi. حسب نفسي. Selon moi. حسب نفسي. Selon moi. جميل. عندما نريد أن نقول دون الرغبة في مناقضتك أو الاختلاف عنك. دون الرغبة في مناقضتك. On dit sans vouloir vous contredire. Sans vouloir vous contredire. Contredire. Sans vouloir vous contredire. دون الرغبة في مناقضتك. دون أن تكون لدي رغبة في الاختلاف. Sans vouloir vous contredire. جميل. عندما نريد أن نقول إذا كنت تريد رأيي. On dit si vous voulez mon opinion. إذا كنت تريد أو ترغب برأيي. Si vous voulez mon opinion. Si vous voulez mon avis. أيضا mon avis. رأيي. Mon avis. Mon opinion. رأيي. Si vous voulez mon opinion. جميل. Telle est mon opinion sur. هذا رأيي في. Telle est mon opinion sur. Telle est. Telle est. هذا رأيي. هذا رأيي في. On dit mon opinion sur et on dit aussi telle est mon opinion sur. ثم نذكر مباشرة الرأي. Telle est mon opinion sur et on dit directement l'opinion. هذا رأيي في. Telle est mon opinion sur. J'ai entendu dire que. لقد سمعت أن. J'ai entendu dire. Entendu dire. هذه العبارة تعني سمعت بأن بمعنى سمعت قولا. سمعت قولا. J'ai entendu dire que. سمعت كلاما. J'ai entendu dire que. باختصار لقد سمعت أن ولكن المعنى سمعت كلاما يقول. J'ai entendu dire que. جميل. سمعت أيضا حديثا. J'ai entendu parler de. J'ai entendu parler de. J'ai entendu parler de. سمعت حديثا. J'ai entendu dire que. سمعت قولا أيضا حديثا نفس المعنى. On dit j'ai entendu dire que ou bien j'ai entendu parler que. جميل. إذا أردنا أن نقول أنا أعرف أو أنا أعلم. On dit je sais. Je sais.
إذا أردنا أن نقول نحن نعرف أو نحن نعلم نقول nous savons que نحن نعرف بأن nous savons que نحن نعرف nous savons نحن نعلم nous savons جاءت من تصريف فعل savoir فعل يعرف أو يعلم savoir nous savons que نحن نعرف بأن إذا أردنا أن نقول يقال بأن on dit que معنى on dit que هو نحن نقول بأن وأيضا يمكننا أن نستخدمها في حالة أردنا التعبير عن هذا المعنى يقال بأن on dit que يقال مثلا بأن on dit que par exemple on dit que مثلا يقال بأن هذا يحدث on dit que cela se passe يقال بأن مثل هذا يحدث on dit que cela se passe إذن on dit que لديها معنيين إما التعبير عن هذا المعنى يقال بأن أو نحن نقول بأن on dit que أيضا جميل à votre avis في رأيك أو في نظركم à votre avis في نظركم ماذا تعتقدون حول هذه الواقعة à votre avis que pensez-vous de cet incident à votre avis في نظركم à votre avis جميل عندما نريد أن نقول كيف تدرك بأن on dit comment percevez-vous que كيف تدرك comment percevez-vous que كيف تدرك بأن comment percevez-vous que فعل percevoir فعل يدرك يدرك comment percevez-vous que كيف تدرك حضرتك بأن ونقول لشخص قريب مثلا أو صديق نقول comment perçois-tu que ou bien comment tu perçois que كيف تدرك أنت يا صديقي أو الشخص المقرب أما الشخص الذي لا نعرف احتراما نقول كيف تدرك حضرتك comment percevez-vous que أو كيف تدركون للجمع أيضا comment percevez-vous que جميل وحتى لا نطيل سنكمل في الأجزاء القادمة لكن هذه دقيقة واحدة سنعيد فيها كل الجمل التي قلناها في دقيقة واحدة بعجالة حتى نرى هل تذكرتم معنا بإذن الله قلنا je suis convaincu que أنا مقتنع بأن je suis convaincu que je suis d'avis que وجهة نظري هي je suis d'avis que je suis persuadé que أنا مقتنع بأن أيضا je suis persuadé أنا مقتنع بأن je suis persuadé أنا مقتنع je suis convaincu أنا مقتنع جميل je suis sûr que أنا متأكد أن je suis sûr que je suis certain que أنا متأكد أو على يقين أيضا بأن je suis certain que je trouve que أنا أجد بأن je trouve que personnellement شخصيا personnellement pour ma part من جهتي pour moi لي pour moi خاصتي أو لي بالنسبة لي أيضا نقول quant à moi sans vouloir vous contredire دون الرغبة في مناقضتك أو الاختلاف عنك sans vouloir vous contredire selon moi حسب نفسي selon moi si vous voulez mon opinion إذا كنت تريد رأيي أو أيضا si vous voulez mon avis telle est mon opinion sur هذا رأيي في telle est mon opinion sur j'ai entendu dire que سمعت حديثا أو كلاما أن j'ai entendu dire que أيضا j'ai entendu parler que سمعت كلاما أن j'ai entendu parler que je sais أعرف أو أعلم nous savons que نحن نعرف أو نعلم nous savons que on dit que يقال بأن on dit que أو نحن نقول بأن on dit que أيضا à votre avis في رأيكم à votre avis
Avez-vous une opinion sur هل لديك رأي في هل لديك حضرتك رأي في Avez-vous une opinion sur As-tu une opinion sur هل لديك رأي في J'aimerais connaître votre avis sur أحب أو أود معرفة رأيك في J'aimerais connaître votre avis ou bien votre opinion sur Comment percevez-vous que كيف تدرك حضرتك بأن Comment perçois-tu كيف تدرك أن Comment perçois-tu que Comment perçois-tu que جميل وإلى هنا نكون أنهينا هذا الدرس نتمنى أنكم استفدتم معنا لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم الجديد دائما ونراكم دائما على خير إلى اللقاء